سب سے پہلے ہم بات کریں گے ضیاء محی الدین کی۔ پاکستان میں فن اداکاری کا ایک عہد تمام ہوا۔ ممتاز اداکار، معروف ہدایتکار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ معروف ہدایتکار، اداکار اور صداکار اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ضیاء محی الدین کی سرجری کے دوران دل کی شریان پھٹ گئی تھی۔ پاکستان میں فن اداکاری کا ایک عہد تمام ہوا۔ ممتاز اداکار، معروف ہدایتکار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، جس طرح ہم صبح بات کر رہے تھے، بات تو اس وقت بھی یہی ہے کہ امجد اسلام امجد چلے گئے اور اب ضیاء محی الدین چلے گئے۔ ایک ایک کر کے یہ درخشاں ستارے جو ہیں ہم سے بچھڑ رہے ہیں۔ تو یقیناً ایک بہت ہی معروف شخصیت، بہت ہی بڑا نام، بین الاقوامی شہرت یافتہ ضیاء محی الدین صاحب جو ہیں انتقال کر گئے۔ آج ان کی نماز جنازہ بعد نماز ظہرین 1:15 پہ امام بارگاہ یثرب میں ادا کی جائے گی، جبکہ مرحوم کی جو تدفین ہے ڈیفینس فیز 4 میں قائم جو قبرستان ہے وہاں پر تدفین کی جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی کوئی بھی ان کی طرح کا کوئی دوسرا نام ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ بے شمار ان کے خدمات ہیں، نہ کہ صرف پاکستان میں، نہ کہ صرف ہدایت کاری میں، بلکہ اداکاری میں بھی ان کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے۔ اردو ادیب تھے، دانشور تھے اور بین الاقوامی سطح پر انہوں نے اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام بنایا۔ تو آج صبح سویرے جب یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی تو ان کے جو مداح ہیں کافی حد تک ہمیں غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کہ رہائش گاہ پر جو کہ خیبان ہلال میں موجود ہے، یہاں پر بھی جو شعبے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو شخصیات ہیں ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے شروع ہوا ہے، رشتہ داروں کی آمد کا جو ہے سلسلہ وہ شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نماز جنازہ جو ہے بعد نماز ظہرین 1:15 میں امام بارگاہ یثرب میں ادا کی جائے گی۔ ملک کا ایک بہت ہی بڑا نام تھے، تو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ ہمیں غمگین دکھائی دیتا ہے۔ فنکار برادری ہو گئے یا نامور ادیب ہو گئے یا سیاست دانوں کی بھی تعزیتی پیغامات جو ہیں صبح سویرے سے ہی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً ضیاء محی الدین صاحب جو ہے بڑا ایک نام تھے۔ اگر ان کے انتقال کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ پیٹ کے مرض میں جو ہے مبتلا تھے۔ گزشتہ ایک دن پہلے جو ہے ان کو نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، وہاں پر ان کے پیٹ کے درد کے باعث ایک آپریشن ہوا۔ پیٹ کے آپریشن کے دوران جو ہے ان کی ایک شریان جو ہے بلاسٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا انتقال آج صبح سویرے ہوا ہے۔ تاہم 91 برس ان کی عمر ہے اور پاکستان کے بہت ہی بڑا نام، ان کی قریبی تعلقات جو ہیں انور مقصود سے بھی بہت ہی قریبی وابستگی تھی۔ اس کے علاوہ صدر آرٹس کونسل جناب احمد شاہ ان سے بہت ہی قریبی وابستگی رہی۔ اس کے علاوہ ناپا کے، کیونکہ وہ صدر بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین ہیں ناپا کے، تو ناپا سے بھی ان کی کافی گہری وابستگی رہی۔ پاکستان عالمی اردو کانفرنس میں بھی وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ اب ناپا کی جو کانوکیشن تھی اس پہ بھی وہ موجود تھے۔ تو یقیناً بہت ہی بڑا نام، اور پاکستان جو ہے امجد اسلام امجد کے بعد اب ضیاء محی الدین صاحب سے بھی ان کی شخصیت سے جو ہے محروم ہو چکا ہے۔ جی زبیر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ ضیاء محی الدین صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ لیجنڈ صداکار، براڈ کاسٹر ضیاء محی الدین آج صبح انتقال کر گئے۔ احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر کراچی آرٹس کونسل ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، ضیاء صاحب چلے گئے ہیں، اگر یہ کہیں کہ آرٹس کونسل کی رونق چلی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جانتا ہی تھا، لیکن ضیاء صاحب کہ وہ اکیلے ہی تھے اور بہت بھرپور زندگی ضیاء صاحب نے گزاری۔ انہوں نے براڈ وے پہ تھیٹر کیا، انہوں نے ہالی ووڈ کی موویز کی، انہوں نے پاکستان میں ڈرامے کیے، انگریزی کے، اردو کے۔ 2004 میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ قائم کی اور وہاں سے بہت اچھی بچے انہوں نے پروڈیوس کیے تھیٹر کے، میوزک کے۔ وہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا میں اسکالرشپ پہ گئے ارلی 50s میں، پھر وہ برطانیہ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے تھیٹر کی تربیت حاصل کی اور انہوں نے پہلا ڈرامہ شیکسپیئر کا کراچی آپ کو پتا اس وقت کیپٹل تھا پاکستان کا، تو آرٹس کاؤنسل ہی کے زیر اہتمام ان کا شیکسپیئر کا پہلا پلے 1957 میں انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا وہ دوبارہ بھی چلے گئے تھے انگلینڈ، پھر یہاں پر وہ یہ جو PIA آرٹس اکیڈمی کے بھی سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ ضیاء محی الدین شو کے نام سے PTV پہ ایک بہت مشہور ان کا شو آتا تھا
बहुत काम था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी थे, मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी। पूरी जिंदगी की कहानी मुझे सुनाते थे। इस्लामिया हाई स्कूल ज़िया मोइनुद्दीन, वहाँ फैसलाबाद से लेके और फिर लाहौर और फिर मुजफ्फराबाद में छुट्टियां मनाने गए तो उन्होंने राशिद से मुलाकात हुई जब इंटर में पढ़ते थे। इब्तदाई इन्होंने अपना कैरियर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से शुरू किया, फिर कराची आ गए। एक बहुत ही शानदार, यानी ये समझें कि इस तरह के लोग हमारे माशरे में तो हैं ही नहीं, और ये बहुत बड़ा, ये दूसरा 4 दिन में ये दूसरा शौक है। उर्दू अदब के आबरू अमजद इस्लाम अमजद चले गए 4 रोज पहले, और आज सुबह ज़िया मोइनुद्दीन चले गए। तो जाहिर है कि इतने बड़े लोग सदियों में पैदा होते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का या नेपा का या आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी का नहीं है, ये पाकिस्तान की शनाख्त का नुकसान है। जी बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि उनके फ़नी खिदमात के हवाले से तो किसी को इनकार नहीं है, लेजेंड थे वो। पर्सनली कैसे शख्स थे, कैसे इंसान थे, आपने कैसा पाया उन्हें? मैं बहुत ही शानदार आदमी था। मेरा तो कोई उर्दू कॉन्फ्रेंस, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं था जिसका आगाज ज़िया मोइनुद्दीन साहब से मैं पढ़वाता था। उर्दू का शाहकार मज़ा मुश्ताक अहमद यूसुफी को, फितरत बुखारी को और इब्न इंशा को, तो ज़्यादा तौर पर दाई नफीस इंसान थे ज़िया मोइनुद्दीन साहब। और वो बहुत फिट आदमी थे, खुदा न खास्ता कोई हार्ट का ऐसा मसला नहीं था, कोई ब्रेन का मसला नहीं था। और मतलब ज़िया साहब ने अपने रवैये से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भला का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनकी टाइमिंग कमाल की थी। वो एक मुकम्मल मुजस्सम क्रिएटिव आदमी थे, चाहे उनकी तहरीरें हों, चाहे उनकी तकरीरें हों, चाहे वो इकबाल को पढ़ रहे हैं, चाहे फैज को पढ़ रहे हैं, चाहे गालिब के खतूत पढ़ रहे हैं, चाहे शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही, मतलब मैं अब क्या बोलूँ, एक ही आदमी था पाकिस्तान में। जॉन साहब को मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो ये कमी तो हमेशा रहे ये, और ये इनका खला है कि ये कहेगा इनका खला कैसे पूरा होगा, तो कभी भी नहीं पूरा होगा ये खला। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, अगर हम उनकी फ़नी खिदमात की बात करें तो इतनी बुजुर्गी में भी हम देखते हैं कि ज़िया साहब ने काम किया। आज से चंद दिन पहले भी हमें वो एक कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आए। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटीज़ का भी गाहे बगाहे जो है वो दौरा करते रहे। नहीं, वो आखिरी कॉन्फ्रेंस मेरी थी जी, और वो पढ़ के गए थे। और ये जो अभी मैं पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कल खत्म हुआ है, जी जी, इसके पहले ही उर्दू का शाहकार मज़ा उन्हें पढ़ना था, जी जी, और इकबाल को पढ़ना था, क्योंकि लाहौर इकबाल का शहर है। लेकिन उनकी फ्लाइट थी दोपहर की 9 तारीख की, तो उनके मुझे बहुत सारे फोन आए थे। मैं कहीं मसरूफ था, मैंने कॉल बैक की, तो बजाय इसके वो थोड़ा सा अफसोस का इजहार कर रहे थे, जैसे ये कि उनका वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो हजरा अस्पताल लेके जा रही है, तो मेरी हालत ऐसी नहीं है, तो मैं शायद कल ना आ सकूं। वो इस मुल्क के सबसे बड़े आदमी तो इतने हम्बल थे, तो मुझे कह रहे थे कि मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि मैं कल के प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकूंगा। तो ज़्यादा बहुत बड़े आदमी थे, यानी ये दूसरे लोगों के लिए भी, ज़मीनी फिरौनों के लिए जो बहुत बड़े बड़े एक्टर बनते हैं, इनके लिए एक सबक है कि शोहरत जो है वो आपके दिमाग को नहीं चढ़नी चाहिए। इस सारी शोहरत के साथ ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल, उनको भुलाया ही नहीं जा सकता। सदी के लेजेंड हैं हमारे ज़िया मोइनुद्दीन साहब, चले गए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़िया साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा ज़ुबैर, कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है ताज़ियत के लिए, और जनाजे के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मूसा, नमाज जनाज़ा के हवाले से अगर बात की जाए तो मरहूम की नमाज जनाज़ा आज बाद नमाज ज़ोहरैन 1:15 पर इमाम बारगाह यसरफ में अदा की जाएगी। इसके अलावा उनकी तदफीन जो है डिफेंस फ़ेज़ 4 में कायम जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको सुरपर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पर बड़ा यकीन ज़ाहिर सी बात है मैयत का घर है, तो यहाँ काफ़ी गमगीन हमें दिखाई देते हैं उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदारों की आमद का जो सिलसिला है वो
भी सुबह सवेरे से ही शुरू हो चुका था। इसके अलावा उनके जो अहल मोहल्ला हैं वो भी काफ़ी हद तक गमगीन दिखाई देते हैं। जैसे अहमद शाह साहब ने भी फरमाया कि उनकी शख्सियत इस तरह की थी कि उनकी शख्सियत से कभी आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। उनके अल्फाज की शाइस्तगी ने हर एक को मुतासिर किया। तो हर एक पर सहर तारी कर देने वाले उनकी जो गुफ्तगू होती थी तो हर एक को वो अपना आशिक बना लिया करते थे। तो जिस तरीके से उनकी शख्सियत थी, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम बनाया, चाहे हिदायतकारी में, चाहे अदाकारी में, या चाहे अपनी शायरी के बिना पर, तो यकीनन हर एक से उनका दिल जो है काफ़ी वाबस्तगी रखता है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ैमुद्दीन साहब को सितारा इम्तियाज़, इसके अलावा हिलाल इम्तियाज़ से भी जो है उनको नवाजा गया। तो उनकी ये जो अब एक खलल आ चुका है, अमजद इस्लाम अमजद, उसके बाद ज़ैमुद्दीन साहब, इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। सदी में ये नामवर जो शख्सियत है सदियों में पैदा होती हैं और इनकी जगह को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ज़ुबैर, इस पर भी अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि उनकी शख्सियत से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, यही बात शाह साहब भी कर रहे थे। लेकिन अगर हम ये देखें कि ज़िया साहब की जब आवाज़ गूंजती थी, ज़िया साहब जब गुफ्तगू करते थे तो फिर पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। जितना मर्जी बड़ा हॉल हो, जितनी मर्जी बड़ी महफिल हो, फिर ज़िया साहब ही बोलते थे, फिर किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो बीच में मुखल हो सके। यकीनन मूसा, मुझे याद है वो दिन कि जब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में वो वहाँ पर मौजूद थे, और जब वो ख़िताब करने के लिए आ रहे थे और मुझे उस वक्त टिकट्स लिखने थे, तो मैं अपने असाइनमेंट पे मैसेज करके फ़ोन करके बोल देता था कि मुझे इनको सुनना है बदनिस्बत इसके कि मैं इनके अल्फाज को टिकर के बिना पर लिखूँ। तो यकीनन इनकी जो एक गुफ्तगू थी, जो इनके अल्फाज थे, वो बड़ा मुतासर कर देने वाले थे। और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था जब ऑडिटोरियम में ये आते थे, जब ये लोगों से मुखातिब होते थे। इनके अल्फाज का चुनाव इतना ज़बरदस्त था कि पानी की तरह शफाफ इनके अल्फाज थे, और वो अल्फाज जिस तरीके से इंसान के जहर पर तारी हो जाया करते थे, तो सामने वाला, सुनने वाला जो है वो अलग ही ख्यालों में जो है गामज़न हो जाता था। तो यकीनन उनको समझना, उनको परखना और उनकी अल्फाज को अपने जहन में उतारना हर एक के बस की बात नहीं है। ताहम वो एक नामवर शख्सियत थे और हमारे लिए जी बिल्कुल, ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कर रहे हैं। हमारे ज़िया साहब के घर के बाहर से वो मौजूद हैं। पाकिस्तान में फ़न अदाकारी का एक अहद तमाम हो गया है। मुमताज़ अदाकार, मारूफ हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोइनुद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ज़ुबैर, आपका शुक्रिया, आपसे हम तफसीलात लेते रहेंगे। डीएमसी वेस्ट के मरकजी दफ्तर से मुत्तसिल लिंक रोड कई बरस गुजर जाने के बावजूद तामीर नहीं किया जा सका। सूरत हाल से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, केएमसी की जानिब से अगर बात की जाए तो शहर की जो मरकज़ी शाराएँ हैं उन पे काम तो जारी है, लेकिन लिंक रोड बदस्तूर नज़रअंदाज है। और ख़ास तौर पे मज़ाफ़ाती इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे लिंक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। जबकि आम दिनों में यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा होने की वजह से गर्द गुबार का तूफ़ान रहता है। इलाका मकीन परेशान है, कारोबारी अफराद परेशान है। ऐसी एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलाके के रिहायशी, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, सूरत हाल कब से और क्या क्या परेशानी हुई? 1-1.5 साल से सूरत हाल है। पहले लाइन पानी की डली थी, फिर उसके बाद गैस की लाइन डली, उसके बाद से ये खड्डे हो गए। तकरीबन 1 साल से गाड़ियों को आने जाने में परेशानी है, लोगों को भी आने जाने में परेशानी है। गाड़ियाँ आती जाती हैं, बच्चे आते जाते हैं। अभी पानी आएगा, आप देख रहे हैं इस रोड पे कितना गंद होगा कि इंसान आ भी नहीं सकता यहाँ पे, इतना गंद होगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि पानी जब आता है, जब तो बताया जा रहा है कि नो गो एरिया ये बन जाता है, आम दिनों में जो है वो धूल मिट्टी गर्दो गुबार मुझे दिखाई दे रहा है, क्या परेशानी हो रही है शहरी? आम दिनों में गुर्दा गुबार ये होता है, दुकान वालों को परेशानी होती है, लोगों बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, ये मसला होता है बस। और क्या मसला है यहाँ पे? तकरीबन 1.5-2 साल से यही मसला है। बिल्कुल, कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन ये सड़क जो है लिंक रोड, इसको बनाने का और इसकी लाइन की जो ज़ेर ज़मीन इसमें से लीकेजेस हो रही हैं, उनको दूर करने पर किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है, जो कि अवामी मुश्किलात को बड़ा तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस शारा की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। जी। पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर को कत्ल करने का जुर्म। सिंध हाई कोर्ट में एमक्यूएम साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। मुलजिम के वकील मुश्ताक अहमद की अदम हाजिरी के बायस समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए हैं। पुलिस अफसर और डाकू को कत्ल करने का जुर्म है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा।
جی، ڈاکٹر اور پولیس افسر کو قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ ایم کیو ایم سابق سیکٹر انچارج ہیں رئیس، ان کی سزا کے خلاف یہ اپیل کی سماعت ہے۔ تاہم دوران سماعت ملزم کے وکیل مشتاق احمد عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے عدالت نے کیس کی سماعت کو 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا ہے اور آئندہ سماعت پر ویکینڈ سے جواب طلب کیا ہے۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر محمود انور کا یہ کہنا تھا کہ ملزم نے 2012 میں ایس پی شاہ اور ڈاکٹر دلشاد کا قتل کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے بلال، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں مختلف اضلاع کی حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواستوں کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی عدم حاضری پر سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ اس پر بھی بلال احمد سے جانیں گے۔ بلال بتائیے گا۔ جی، شہر کے جو مختلف اضلاع ہیں ان کی حلقہ بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کی یہ درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ تاہم درخواست گزاروں کی عدم حاضری پر عدالت نے اس کیس کی سماعت کو مارچ کے پہلے ہفتے کے لیے ملتوی کیا ہے۔ اس درخواست میں صوبائی الیکشن کمیشن، سیکٹری بلدیات اور دیگر فریقین ہیں، اور ایم کیو ایم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ضلع غربی میں یو سیز اور ٹاؤنز کی تشکیل غلط اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اسی کے ساتھ رنگی ٹاؤن، مومن آباد، بلدیہ، نارتھ ناظم آباد اور شاہ فیصل کالونی میں بھی جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ غیر منصفانہ ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ایپیلنٹ اتھارٹی نے بھی ہمارا موقف نہیں سنا، جو کہ خلاف قانون ہے، لہٰذا جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت 170 ارب روپے کے ٹیکسز میں اضافے سے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے سابق صدر راشد صدیقی کہتے ہیں کہ جب گیس اور بجلی کی قیمت مزید بڑھے گی تو پیداواری لاگت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف بتائیے گا۔ مینی بجٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ 170 ارب روپے کا اضافی جو ٹیکسوں کا جو مینی بجٹ لایا جائے گا، ساتھ ہی بجلی اور گیس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیا انڈسٹری موجودہ صورتحال میں اس کو برداشت کر پائے گی؟ کارٹی کے سابق صدر راشد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا صورتحال ہے، کیا برداشت ہوگا یہ؟ دیکھیں، برداشت تو جو ابھی تک ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، اور اگر آپ غور کریں اور اگر آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ڈیٹا ہوگا، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر میرے خیال سے اس وقت تک لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کئی ٹیکسٹائل بند ہو چکی ہیں، کئی فارماسیوٹیکل بند ہو چکی ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹری ہوتی تھی جو کسی بھی ملک کے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ اس وقت آئی سی یو کے شکار ہیں، اور وہ اس وقت آئی سی یو کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ایک طرف کسی کے ڈاکومنٹ نہیں چھوٹ رہے ہیں، دوسری طرف کسی کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں، جن کی ایلسیاں کھل گئی ہیں ان کے کنٹینرز جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، جن کے اوپر 1 مہینے کا 20 دن کا ڈیمیج لگ رہا ہے، چیزیں امپورٹ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو اس وقت جو افراتفری کا شکار ہے اکنامی یا صنعتی پورا شعبہ، چاہے وہ لوکل مینوفیکچرر ہو، چاہے وہ ایکسپورٹر ہو، چاہے وہ امپورٹر ہو، وہ اس وقت انتہائی قسم پرسی کے شکار ہیں اور انتہائی کنفیوز ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا، اس لیے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کو یہ نہیں پتا کہ ڈالر کی اسٹیبلٹی کیا ہوگی، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کو نہیں پتا کہ آج اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہوگی۔ تو آلریڈی اس وقت جو ہے پوری کمپلیٹ جتنی بھی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس میں ایکسپورٹ بھی ہے، اس میں امپورٹ بھی ہے، یہ سب کے سب اس وقت آئی سی یو کے اندر نہیں بلکہ سی سی یو کے شکار ہوئے ہیں اور سب آئی سی یو کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت امیڈیٹلی کوئی حکومت کی طرف سے ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور ڈیڈ ہو جائے گی۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، شدید کنسرنس ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے موجودہ جو صورتحال ہے اسی میں انڈسٹری کو چلانا شدید مشکل ہوا ہے۔ اس وقت انڈسٹری آئی سی یو میں، اس کو سپورٹ دینے کے لیے حکومت کو فوری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ بہت شکریہ اشرف، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پی ٹی آئی اراکین کی ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی، ہائے مہنگائی کے نعرے لگائے گئے ہیں، جبکہ شرم کرو ڈوب مرو کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے 10 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس پی ٹی آئی اراکین کی ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی۔ مزید بات کریں گے اقتدار انور سے۔ اقتدار بتائیے گا، 10 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کیا گیا۔ دیکھیں، اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ مہنگائی پر بات کرنا چاہتے تھے۔ اسپیکر آغاز ساجن کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہاؤس کا بزنس جو ہے اسے کمپلیٹ کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے جب بات نہ مانی اور نعرے بازی شروع کی تو پھر اسپیکر نے 10 منٹ کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا تھا۔ تاہم اب اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا اور وقفہ سوالات کے اندر جو اپنے
इक़्तिदार असम्बली के कवानीन के हवाले से बताइएगा कि जिस एजेंडे पर गुफ्तगू हो रही होती है, क्या उसको रोक कर किसी और बात पर, किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की जा सकती है? असम्बली का एजेंडा है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरामीम के जो बिल हैं वो शामिल हैं, लेकिन ताहम जो है वो इस वक्त जो है वक्फा सवालात का वक्त जारी है और माजूरों के हवाले से जो सिंध में सहूलियात दी गई हैं उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। तकनीकी वजूहात की बिना पर इक़्तिदार हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपसे दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। आप वीडियोस बनाना अलग बैन है, ये चीजें आप ना करें जी। सब आगे आपका, लेकिन तरीकेकार बड़ा गलत है। आप लोगों का तरीकेकार बिल्कुल ही गलत है, ये कोई तरीकेकार नहीं है। आप बैठ जाए, I'll give you time, मैं कह रहा हूँ आपको टाइम दूंगा, लेकिन आप नहीं मान रहे। अगर आप नहीं बात मानेंगे, आप नहीं चाहते हाउस चले, मैं 10 मिनट के लिए ब्रीफ करता हूँ। तरक्कियों के मुंतज़र 21 ग्रेड के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने के मामले पर सिंध की खुसूसी सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद सलीम राजपूत ने इजलास आज 1 बजे तलब किया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इजलास तलब किया है, कौन कौन शिरकत करेगा? जी बिल्कुल, 21 ग्रेड के वो अफसरान जो तरक्कियों के मुंतज़र हैं, जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल अफसरान शामिल हैं, जिनको अगले ग्रेड में तरक्कियां देने के हवाले से जो है असम सरकार की स्पेशल कमेटी, जिसके कन्वीनर जो है सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद सलीम राजपूत है, उन्होंने इस कमेटी का इजलास जो है कुछ देर बाद तलब कर लिया। ये इजलास मोहम्मद सलीम राजपूत की सदारत में होगा, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला जो है सईद अहमद मंगने, जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन अब्दुल हफीज चना, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच, इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबरो इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में एक नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जिसमें जो 21 ग्रेड के टेक्निकल और प्रोफेशनल अफसरान है उनको अगले ग्रेड में तरक्कियां देने के हवाले से मुख्तलिफ जो सर्विस रूल्स हैं, कवानीन है, उनका जायजा लिया जाएगा और जायजा लेने के बाद में इनको अगले ग्रेड में तरक्कियां देने की ये खुसूस कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर आज ही मंजूर देगी, जिसके बाद इनको जो है 22 ग्रेड में तरक्कियां बाज़ाब्ता तौर पर दे दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। एफपी एरिया का संगम क्रिकेट ग्राउंड टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड की ज़बूहाली के बायस नौजवान क्रिकेट खेलने से महरूम हैं। मज़ीद बताएंगे ताबिश मीर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची का इलाका है फेडरल बी एरिया का, जहाँ इस वक्त मैं जिस मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा शाहजेब रज़ा आपको दिखा सके कि मेरे इस जानिब ये जो ग्राउंड है ये संगम ग्राउंड कहलाया जाता है, जो 10 साल से तकरीबन जो है ज़बू हाली का शिकार है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उस जानिब तो देख सकते हैं बाकायदा वहाँ गेट तो मौजूद है, लेकिन इसकी दूसरी जानिब जो दूसरा गेट है उसकी 4 दीवारी भी महफूज नहीं रही है और बाकायदा जो गेट का एक हिस्सा है वो निकाल दिया गया है। तहम अगर बात की जाए तो दूसरी जानिब आप वहाँ देख सकते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके के साथ जो है कचरा माफिया जो है सरगर्म हो गई है इस पूरे इलाके में। बाकायदा उन्होंने जो है अपना बसेरा कर लिया है और ये क्रिकेट का ग्राउंड है, सेहतमंद खेलों की सरगर्मियाँ यहाँ हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये क्रिकेट का जो ग्राउंड है ये ज़बू हाली का शिकार हो गया है, बाकायदा जो है कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। दूसरी जानिब मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखा सके, मेरे अक़ब में भी जो है पिच मौजूद है, लेकिन वो खस्ता हाली का शिकार हो गई है, टूट फूट का शिकार हो गई है। यहाँ तक कि यहाँ जो नौजवान क्रिकेट खेलने आया करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उनका भी इस हवाले से ये कहना था कि इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी है। कैमरामैन शाहजेब रज़ा से एक बार फिर से गुजारिश करूँगा दिखा सके कि बाकायदा जो 4 पोल्स जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब
ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पोल से जो बत्तियां जो थीं आवेज़ा थीं वो निकाल दी गई हैं, बाकायदा उन्हें हटा दिया गया है और एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस खेल की सरगर्मी से वाबस्ता जो शानदार क्रिकेट ग्राउंड था वो ज़बूहाली का ना सिर्फ शिकार हो गया बल्कि बर्बाद हो गया है। और यहाँ के इलाका मकीन और ख़ास तौर पर वो नौजवान खिलाड़ी जो इतवार के रोज़ या फिर छुट्टी के रोज़ क्रिकेट खेलने आते हैं वो शिकवा करते हैं कि आया इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है, उनके कानों तक जूं नहीं रेंगती है। तो दूसरी जानिब वो यही कहते हैं कि आया गुज़रते वक्त के साथ हुकूमतें तो तब्दील हो रही हैं लेकिन इस ग्राउंड की तकदीर जो है नहीं बदल रही है। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि इस ग्राउंड को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए ताकि नौजवान खिलाड़ी जो हैं खेलों की सरगर्मियों में भरपूर अंदाज से हिस्सा ले सकें और जब ये ग्राउंड आबाद होंगे तो नौजवान खिलाड़ी भी जो हैं वो मुयस्सर होंगे और इससे पाकिस्तान के मज़ीद जो खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता खिलाड़ी हैं उनके टैलेंट में भी मज़ीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने हमें अपडेट किया।